पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे लीटर महंगा। कीमत 278 रुपये 96 पैसे लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम। पंजाब में 3 MPO के निफाज में तोसी की तजवीज़ मुस्तरद। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्तफाक की राय से तजवीज़ को मुस्तरद किया। आमिर मीर कहते हैं 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। बच्चों की मौजें हो गई। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी भी साथ मिल गई। पूरे 5 दिन घर पर आराम करेंगे। स्कूलों के औकात कार में भी 3 फरवरी तक तोसी। स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। मौसम की शिद्दत के बायस तोसी कर दी गई है। सरतान के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। पंजाब के मोहसन ने बड़ी खबर सुना दी। सरकारी सतह पर पहला कैंसर अस्पताल ऑपरेशनल। मोहसन नकवी ने मनावा में न्यू कैंसर केयर अस्पताल का इफ्तिताह किया। कैंसर अस्पताल 110 बिस्तर पर मुश्तमिल, तादाद 1000 बेड तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आला ने कीमोथेरेपी और सर्जरी का निज़ाम दिखा। कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्पूर्द मोहसन नकवी ने कहा, कैंसर केयर अस्पताल पर 3 अरब लगा दिए, 8 अरब मजीद देंगे। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को ऑनरशिप लेना होगी। जो कहा वो कर दिखाया। मोहसिन नकवी ने एक और वादा निभाया। पुलिस के लिए GOR का तोहफा। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया रोड पर संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने क्रेन के जरिए तामीराती सरगर्मियों का आगाज किया। पुलिस के लिए 313 घर बनेंगे। कुर्बान लाइंस में भी पुलिस के लिए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। जल्द मुकम्मल करके फैमिलीज के हवाले किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस हमारा हरावल दस्ता है। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। थानों को खैमों से उठाकर अपनी अमारत में मुंतकिल कर दिया। IG पंजाब समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा थी। मोहसिन नकवी के इनकलाबी इक़दामात एक और संगे मील अबूर। असलहा लाइसेंस के अजरा में करप्शन का मुस्तकिल खात्मा। असलहा लाइसेंस ऑनलाइन होगा। महकमा दाखिला पंजाब और नादरा में मुआहदा। सेक्रेटरी दाखिला और DG नादरा ने दस्तखत किए। वज़ीर आला ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस सिस्टम पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बंद रोड का दौरा। 3 घंटे तवील मुआयना तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। न्याजी चौक से सगियां तक पैकेज 1 और बाबू साबू तक पैकेज 2 पर काम देखे। न्याजी चौक से सगियां तक ज़ेर तामीर पुलों पर काम की रफ्तार चेक की। टोल प्लाजा पर काम जारी रखने की हदायत। तजावजात हटाने का हुक्म। बैलेट पेपर्स की दोबारा छुपाई बड़ा चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का चंद हलकों में इंतखाबात मुअख्खर करने का इशारा। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की दोबारा छुपाई के मसले पर हंगामी इजलास। तर्जुमान के मुताबिक चंद हलकों में इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। सिक्योरिटी कागज ना मिला तो इंतखाबात मुअख्खर के अलावा कोई चारा ना होगा। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन की सिक्योरिटी और पोलिंग के सामान की महफूज तरसील पर बात। सूबे भर के अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इंतजामात पर ब्रीफिंग। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दाम। गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम का दायरा वसी कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर की रोकथाम के साथ मजीद बीमारियां भी प्रोग्राम में शामिल। DHQ अस्पतालों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स कायम कर दिए। लाहौर में नमूनिया के हमले बरकरार। एक और मासूम चल बसा। पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे जामहक। शहर में मजीद 248 बच्चे वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 1045 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। सूबे में अब तक नमूनिया से 288 बच्चे जामहक हो चुके। सुई गैस कंपनी के 25 जनरल मैनेजर्स के तकर्रो तबादले। सुहेल अकराम जनरल मैनेजर लाहौर मुकर्रर। अमजद मुमताज जनरल मैनेजर QA। मोहम्मद अरशद PND में तैनात। वसीम अहमद GM रिस्क मैनेजमेंट लग गई।
شادمان ٹاؤن سید عاشق حسین روڈ پر فلٹر پلانٹ ناکارہ ہو گیا. بجلی کا کنیکشن 2 ماہ سے کٹ چکا. عدم توجہی کے باعث گزشتہ 2 ماہ سے فلٹر پلانٹ خراب. پینے کا صاف پانی ہی نہیں مل رہا. علاقہ مکین پریشان. توشاخانہ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید. بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنائی گئی. 78 کروڑ 70 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا کا ہوگا. فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا. بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل جا کر گرفتاری دے. بانی پی ٹی آئی کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کی تمام سیاسی امیدواروں کو یکساں میڈیا کوریج دینے کی ہدایت. جسٹس شمس محمود نے 10 صفحات کا فیصلہ جاری کیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی. پرویز الہی گدا گاڑی کے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے. لاہور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان مور ہلاک کرنے کی درخواست خارج. جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. حلقہ پی پی 157 کے پولنگ سٹیشنز بدلنے کے خلاف فیصلہ محفوظ. وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا امیدوار نعمان نعیم کے اعتراضات پر پولنگ سٹیشنز تبدیل کیے گئے. ووٹرز کی سہولت کے لیے مرکزی شاہراہ پر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے. جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کی. وقت کم مقابلہ سخت. این 128 سے امیدوار اون چودھری کی ووٹر سے ملاقات. گھڑی شاہوں میں تقریب. تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا اون چودھری کو عشائیہ. لیگی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. اون چودھری نے 5 انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا. مزنگ میں ماجد ظہور اشتیاق احمد لون حنیف خان سے ملاقاتیں. مون مارکیٹ فیصل ٹاؤن میں آئی پی پی کا انتخابی دفتر کھل گیا. امیدوار پی پی 161 عمر سہیل ضیاء بٹ نے بھی جلسے سے خطاب کیا. این اے 117 سے امیدوار عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کا پراچا قانونی شاہدرہ کا دورہ. رانا اصغر اکرام بٹ زاہد گجر ہمراہ تھے. ادھر جمعیت اہل حدیث کی مرکزی قیادت کا علیم خان کی حمایت کا فیصلہ. سرپرستی اعلیٰ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. مسلم لیگ نون بھی میدان میں آ گئی. پی پی 155 سے نون لیگ کے امیدوار متحرک نعیم شہزاد بھٹی کی خواتین ووٹرز کے ساتھ ملاقاتیں. کینٹ کے علاقے حسین آباد میں میٹنگ. رانا آصف محمد ابو بکر فیصل بھٹی حماد مغل ملک ظہیر ہمراہ تھے. امیدوار پی پی 150 سے امیدوار خواجہ عمران نذیر کی انتخابی مہم. شائستہ پرویز ملک مرزا ارشد بیگ لیاقت بٹ مسعود ابراہیم سید رزاق شاہ کی شرکت. شائستہ پرویز نے ووٹرز کو پارٹی منشور کے بارے میں بتایا. این اے 120 اور پی پی 155 میں نون لیگ کی انتخابی مہم. امیدوار قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور نعیم شہزاد بھٹی کا اظہار خیال. این اے 126 سے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کی ویلنشیا میں بیٹھک. حاجی اشفاق میاں نعیم ملک ارشاد کی شرکت. این اے 127 میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم. سابق گورنر چودھری سرور نے کہا کہ 8 فروری کو عوام کا فیصلہ بلاول کے حق میں ہوگا. پی پی 162 سے امیدوار ملک منظر عباس کھوکھر کی انتخابی مہم. شہلا رضا ربانی اور علی بدر ہمراہ تھے. ادھر این اے 128 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار عدیل محی الدین کی انتخابی مہم. جیون ہانا پنڈ گارڈن ٹاؤن میں کارنر میٹنگ. پی پی 161 کے امیدوار فیصل میر حافظ غلام محی الدین بھی ہمراہ تھے. این اے 125 اور پی پی 165 رائمنڈ میں اکٹ. ملک محمد افضل کھوکھر شہزاد نذیر سندھو سے اظہار یکجہتی. نون لیگی امیدواروں کو بھٹی چوک سے بھگی پر بٹھا کر جلسہ گاہ تک لایا گیا. چودھری شہزاد نذیر کی رائمنڈ میں ارائیں برادری سے ملاقات. معززین نے ووٹ کا یقین دلایا. جماعت اسلامی کا عزم انقلاب کاروان. لیاقت بلوچ احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی. کلمہ چوک تک چکر لگا. اقبال چوک میں جماعت اسلامی کا جلسہ. پی پی 169 کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی شرکت. لیاقت بلوچ رانا عبدالغفار افتخار چوہان کا اظہار خیال. تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کی الیکشن مہم. پی پی 169 سے آزاد امیدوار میاں محمود الرشید کی مہم جاری. این اے 129 سے امیدوار سلمان اکرم راجہ کی مہم تیز. ادھر امیدوار این اے 127 حقوق خلق پارٹی عمار علی جان کی انتخابی سرگرمیاں. ہمدانی کالونی میں ڈور ٹو ڈور مہم. سیشن جج کیسر نذیر بٹ کی زیر صدارت ایڈیشنل سیشن ججز سول ججز کا اجلاس کارکردگی کا جائزہ لیا. دسمبر میں 63 اپیلوں کے فیصلے کرنے پر ایڈیشنل سیشن جج احمد سعید کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا.
چیف سیکرٹری پنجاب کا سینٹرل جیل کا دورہ، قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ آئی جی جیل فاروق نذیر نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کا بتایا۔ زاہد اختر زمان نے ہسپتال، ووکیشنل سینٹر، فوڈ انسپیکشن روم کا معائنہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے قیدیوں کے تیار کردہ قالینوں کے معیار کو سراہا۔ پاکستان کسٹمز میں بھی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، گریڈ 19 سے 21 تک کے 46 افسران تبدیل۔ گریڈ 21 کے رباب سکندر چیف کلیکٹر انفورسمنٹ لاہور تعینات، محمد صادق چیف کلیکٹر پریزمنٹ پنجاب لاہور مقرر، منیب سرور، زائرہ حیدر، مہرین نسیم کو بھی نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ ادھر ایف بی آئی میں گریڈ 20 کے افسران کے تقرر تبادلے، نعیم بابر، وسیم حیات، عبدالجواد اور شگفتہ زرین کو ذمہ داریاں تفویض۔ ایرینا پروجیکٹ کے رائٹ سی بی ڈی کو ملنے کے بعد اصلاحات کا فیصلہ، ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹوریٹ علیحدہ بنانے کی تیاریاں، کمشنر نے تجاویز طلب کر لی۔ محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس، کمشنر کا پی آئی سی کا دورہ، امراض قلب ہسپتال کی خوبصورتی پر بات۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت اجلاس، اصفر علی ناصر، منصور قادر کی شرکت، درآمدی چینی کی ادائیگی کا جائزہ لیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کی ملاقات، مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے گورنر کو فن پہلوانی کے فروغ کے لیے اقدامات کا بتایا۔ ملاقات میں صدر پنجاب کلچرل ونگ طاہر انجم بھی ہمراہ تھے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں تقریب، سال 2023 میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم، ڈی آئی جی لیاقت علی ملک نے انعامات اور سرٹیفکیٹ فراہم کیے۔ جنوبی ایشیائی سیاست میں اصلی رجحانات پر بین الاقوامی کانفرنس، ادیب فروخ سہیل، سینئر صحافی سلمان غنی، سلمان عابد کی شرکت، ڈاکٹر نظام الدین، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ کا بھی اظہار خیال۔ G1 مارکیٹ کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری، اتفاق گروپ کے نومنتخب چیئرمین عاصم سلیم، صدر ملک فیصل الحسن نے حلف اٹھایا۔ مظہر حسین گوندل، شیخ یعقوب جواد کمبو، عمران سلطان گجر کی شرکت، نعیم میر، عرفان اقبال شیخ بھی آئے۔ اور راحت فتح علی خان آسمان سے زمین پر آگے، سریلے تشدد کے بعد معافی کی گردان، ملازم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی، ویڈیوز کو پلانٹیٹ قرار دے دیا۔